Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal 'idham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man ta'allama wa 'allam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fahmi wal qadam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya abna'i wa banati al-ahibbah, awalan sa'uqaddim lakum, sa'unabbih lakum umuran muhimmah wa sa'utarjim insyaallah. Awalan, laisa minal aib ayyuhal ikhwah wal akhwat, laisa minal aib, yani idza kunna natakallam wa nukhti. Nahnu natakallam mathalan bil lughatil arabiyyah wa nukhti, hadza la ba's, hadza la ba's, hadza amrun 'adi. Natakallam bil lughatil arabiyyah thumma nukhti, natakallam bil lughatil arabiyyah thumma nukhti, hadza laysa minal aib, bal la budda minal khata', la budda minal khata'. Ma makna la budda? Ma makna labud? Labudda, harus. Labudda minal khata'. Ini idza nurid an najah fil kalam bil lughatil arabiyyah au ayyi lughah, mathalan al-lughah al-injiliziyah, al-lughah al-yaban wa al-lughah as-sin mathalan, au lughatil arabiyyah, labudda minal khata', lianna al-khata' tariq at-ta'allum, ini al-khata' tariq at-ta'allum. Tayyib, saya tarjim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bukan aib ketika kita belajar bahasa kemudian salah. Jadi itu bukan sebuah aib, karena memang harus salah. Harus salah. Karena dengan salah kita itu, maka kita akan belajar. Kita akan belajar, maka jangan takut. Tayyib. Summa ba'da dzalik lasna araban, nahnu lasna araban, yakni nahnu a'jami, nahnu ajam, nahnu natakallam bil lughatil indonesi. Idzan la budda an nahris ila hadhihi al-lughah, al-lughatul arabiyyah, yakni al-lughah allati takallama biha Allah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Qur'an. Al-lughatul arabiyyah hiya lughatul hadits, lughatul ulama as-sabiqin. Lidzalik ayyuhal ahibbah, la budda an nahris nata'allam hadhihi al-lughah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, bahasa Arab ini sangat amat penting, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipakai oleh Allah untuk berbicara dengan nabinya. Bahasa Al-Quran, bahasa hadits, bahasa para ulama setelahnya, at-tabi'in wa tabi'in dan seterusnya. Jadi kita harus semangat ketika kita ingin memahami Al-Quran, maka harus belajar bahasa
bahasa Arab. Tsumma la tastahyu, la tastahyu. Kallim kunu syuja'an fil kalam. Hawil marratan ba'da marrah. Kemudian yang berikutnya, kita harus berani salah, jangan takut. Berani salah, kemudian kita ulang terus. Semoga dengan itu bisa memperkuat bahasa kita. Tayyib, ayyuhal ahibbah, inna min a'zami ma yajibu alaina an nastahdirahu da'iman ni'matallahi alaina lianna Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa qala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. An-ni'am ini jama' min ni'mah. An-ni'am tuhitu bina. An-ni'am daimatun fina. An-ni'am daimatun ma'ana fi anfusina, fi ahlina, fi sihhatina, fi madrasatina hadhi, fi hadzal makan. Hadhihi kullu hadhihi ni'matun min Allah. Wa a'zamu ni'matin an'amallahu biha alaina yakni nikmatul iman wa nikmatul Islam. Al-Islam ayyuhal ahibbah, ayyuhat tullabul ahibbah, al-Islam huwa nikmatun azimah. Al-Islam nikmatun azimah. A'taha Allahu lana. Unzuru ya ikhwah, nahnu muslim. Sah, alaysa kadzalik? Nahnu muslimun, sah? Nah, nahnu muslimun. Yani Allah Azza wa Jal ja'alana minal muslimin. Alaysa hadza min ni'amillah. Yani Allah Jalla wa Ala ja'alana minal muslimin. Nahnu yani wulidna min abawaini muslimain. Nahnu wulidna min abawaini muslimain. Fa'arafna al-Islam mundu sigharina. Mundu sighar arafna al-Islam. Nahnu lam nasjud li ghairillah, lam nad'u ilal amwat mathalan wa ghairi dzalik. Kam min unas ini indahum uqul zakiyah, indahum amwal katsirah. Kam min unas indahum amwal wa indahum uqul lakin laisu minal muslimin. Hum laisu minal muslimin. Masalan sa'adkur lakum yani asy-syakhs ismuhu Elon Musk. Ini ta'rif araftum Elon Musk? Araftum? Nah, Elon Musk hadza ar-rajul ini indahu amwal wa huwa yastati ay yasna as-sayyara al-kahrabaiyah. Huwa yastati. Unzuru indahum amwal wa indahum uqul. Lakin laisa minal muslimin. Laisa minal muslimin. Indahum amwal katsir jiddan. Indahum amwal takriban yani nazartu fi Google ini takriban 430 miliar dolar. Jadi hartanya Elon Musk 430 juta dolar. Lakin huwa laisa minal muslimin. Laisa min muslim. Hadhihi ni'matun 'azimatun an'amallahu biha alaina. Idzan la budda yakni yajibu alaina an nashkurallaha 'azza wa jalla lianna idza lam nashkur ala hadhihi ni'mah fa hadhihi ni'mah satadhhab fa ayyuhal hadirun abna'i wa banati al ahibbah la budda an na'rif hadhihi ni'am.
Fatullabul ilm mawdu' atau al-unwan. Al-unwan ma makna unwan? Atau mawdu', ma makna mawdu'? Judul. Al-unwan fi hadhihi al-muhadarah yakni al-ikhlas fit ta'allum miftahun najah. Al-ikhlas fit ta'allum miftah an-najah. Judul kita pada hari ini ikhlas dalam belajar, al-ikhlas fit ta'allum miftah. Ma makna miftah? Kunci. Miftahun najah. Ma makna najah? Iya, kesuksesan. Miftahun najah. Ini ikhlas. Ini in kunna mukhlishan lillah fit ta'allum sayahsul an-najah lana. Fa awalan qabla an nabda an natakallam an hadhihi al-unwan, an hadzal unwan. Ini la budda an na'lam awalan ma huwa al-ikhlas. Ma huwa al-ikhlas ayyuhal ahibbah? Ma huwa al-ikhlas? Al-ikhlas yakni qala al-ulama mathalan al-Fudail ibn Iyad qalahu al-ikhlas tarkul amal li ajalin nas riya'un wal amalu li ajalin nas syirkun wal ikhlas ayyu'afikallahu minhuma. Yakni idza kana syakhs yatruk al-amal li'anna an-nas yanzuruna ilai fa hadza riya. Ini huwa yatrukul amal. Yatruk al-amal li'anna an-nas yanzuruna ilai fa hadza riya. Wa ya'mal li'anna an-nas yanzuruna ilai hadza syirkun. Lakin syirkun asghar, laysa syirkun akbar. Yani huwa ya'mal li'anna an-nas yarawun, li'anna an-nas yanzuruna ilai li ajal madhin nas, wa hadza syirkun. Wa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yatakallam an ikhlas, al-ikhlas ayyakuna Allah wahdahu maqsudal abdi fi ta'atihi wa ibadatihi. Yani ikhlas ayyakuna Allah wahdah maqsudal abdi fi ta'atihi. Yani lamma nahnu nusalli wa naqra'ul Qur'an wa nahujj wa na'tamir wa ghairi dzalik minal a'mal as-salihah qasduna lillah faqat. Qasduna yakni tujuan kita, yakni qasduna lillah faqat la li ghairi dzalik. Hadza huwa al-ikhlas. Fal khulasa ayyuhal ahibbah, al khulasa al-ikhlas an naquma bil ibadah wal amal as-salih liwajhillah. Yakni nahnu la nuridu syai'an min ghair. La nurid al-madah, la nurid asy-syukr, la nurid ghairi dzalik. Nah, yakni idza shallaina fanusalli lillah. Idza qara'na al-Qur'an fanaqra'ul Qur'an lillah. Wa ghairi dzalik. La likay yaqulun nas Masya Allah, anta tayyib, anta karim, anta Masya Allah. La, laisa li ajli hadha, la. Nahnu ma nurid hadha. Nahnu nurid wajah Allah faqat. Hadha huwa al-ikhlas. Limadha? Lianna Allah Ta'ala amarona bil ikhlas fil ibadah. Allah Azza wa Jalla yaqul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini Allah Azza wa Jalla ya'muruna la budda minal ikhlas. Yani laisa ibadah faqat, la. Lianna al-amal as-salih la yuqbal illa bi syartain. Al-amal as-salih la yuqbal. Ini Allah Azza wa Jalla la yaqbal al-amal as-salih illa bi syartain. Ma huma? Al-awwal al-ikhlas, wa tsani al-ittiba' au al-mutaba'ah. Fal ibadah ayyuhat thullabul ilm, al-ibadah yahtaj ilal ikhlas.
Al-ibadah tahtaj ila ikhlas. Wa a'zamul ibadah, ibadah tertinggi, a'zamul ibadah, yakni al-ilm. Nahnu kaununa fi faslina hadza li ajal talabatil ilm, hadza a'zamul ibadah. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi kitabi Jami' Bayanil Ilm wa Fadli, al-ilmu, isma'u, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh. Al-ilm la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Fal ikhlas kama qala al-ulama, al-ikhlas kama qala al-ulama la yakunu illa bi amrayn. Al-ikhlas la yakunu illa bi amrayn. Bis-sabr wal yakin. Bis-sabri wal yakin. Idzan hadzani amrani, isma'u, hadzani amrani, yakni as-sabr wal yakin. Hadza sabilun lil ikhlas. Hadzani sabilun lil ikhlas. Fa idza dhahaba as-sabr wal yakin kana mithla rajulin yuridu an yusafir al-bahr. Yani hunaka rajul yurid an yusafir fil bahr, lakin biduni safinah. Araftum safinah? Safinah, ma makna safinah? Kapal. Yani hunaka rajul yurid an yusafir ila baladin akhar, lakin biduni safinah. Hal yastati ar-rajul yurid an yusafir ay yaqta al-bahr, lakin biduni safinah, ma indahu safinah. Hal yastati? Ma yastati. Hatta law kana ya'rifu as-sibaha, ma yastati, ma yumkin ay yaqta al-bahr. Wa kadzalikal muslim ya ikhwah. Wa kadzalikal muslim. Idza lam yakun indahu sabr wa yakin la yastati ay yasira ila Allah. Fahadzanil amran nahnu bihajatin masah ilaihima. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Unzur ya ikhwah, unzur. Yani Allah Azza wa Jalla ja'ala minan nas a'immah. Ja'ala minan nas, yani ma makna ja'ala? Ja'ala yakni menjadikan. Allah ja'ala minan nas a'immah, yani al-imam. Mata yani lamma sabaru, lamma indahum sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, wa indahum yakin. Indahum sabrun wa indahum yakin. Bihadzani sayanalul abdu an-najah. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yakin tunalu imamatu fid din. Idzan ayyuhal ahibba lan nasila ilal ikhlas illa bisabri wal yakin. Walakin ayyuhal ahibba, limadza nahtaj ilal ikhlas? Limadza nahtaj ilal ikhlas fis sabr? Au yani limadza nahnu nahtaj ila sabri fil ikhlas? Hakala sahih. Limadza nahnu nahtaj ila sabri fil ikhlas? Lianna ayyuhal ahibbah indana an-nafas, nafsun ammaratun bisu. Yani hadhihi an-nafs turidu daiman al-madah was-sana wal mal wa ghaira dzalik min ad-dunya. Yani an-nafs indana
turidu ayyarahan nas, amma idza amilat al-amal lillahi wahdah satakunu thaqilan 'alaiha falan tajid nasiban laha wa hadha su'bun. Su'bun ma mana su'bun? Sulit. Wa hadha su'bun 'alan nafs. Mathalan law qultu lakum mathalan ya ikhwah ihmilu al-hajar min makan ila makan lakin la nu'tika syai'an. Ustaz, la u'tikum walau bi syai'. Ihmil al-hajar min makan ila makan. Famadza tash'ur? Satash'ur anna al-amra sa'bun. Limadza? Li'annaka tara annahu la fa'idata fihi. Wa hakadha al-ikhlas. An-nafsu la tara fihi fa'idatan fid dunya li'anna al-fa'idah au al-ajr au al-thawab sananal fi ayyi makan laisa fid dunya lakin fil akhirah. Lihadza nahnu nahtaj ila sabr, nahnu nahtaj ila al-mujahana. Fasyaitan ayyuhal ahibbah, asyaitan yuwaswisuna, asyaitan yuwaswisuna daiman. Wa anfusuna yani tad'uf wala ilaj illa bisabr. Wa amrun atsani wal amru tsani amal yakin al awwal as-sabr. Al-an nahnu natakallam 'anil yakin. Al-yakin fahajatuna ilai fil ikhlas wadihah. Limadza? Li'anna an-nafs la tatruku ladzata dunya al-ajilah illa idza tayaqqanat anna ats-tsawab mawjud fil akhirah. Wa ats-tsawab fil akhirah a'zam wa abqa. Ini ayyuhal ahibba falau lam yakun indal insan as-sabr wal yakin kaifa sayatrukul amwal wal maladzat al-ajilah li ajli thawabin ghaib la yastati. Wa lihadza syuf unzuru wa lihadza al-kuffar indahum iman amla, indahum iman amla al-kuffar. Hal indahum, indah itu di sisinya atau kalau bahasa kita punya enggak. Hal indahum al-kufar, hal indahum iman? La, ma indahum iman. Syuf unzuru, lamma lam yakun indahum iman bil ba'th, iman bil hisab, iman bil iqab wa ghairi dzalik, fasadat aqaiduhum wa akhlaquhum wa a'maluhum. Lidzalik qala Allah azza wa jalla fi suratil mutaffifin. Madza qala Allah? Allah azza wa jalla yaqul ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhun ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ay ma'nahu hadhil ayah ma'nahu law kana indahum yakin bil ba'th wal yakin bil hisab wa ghairi dzalik min sya'nil akhirah lama ghashaw fil mizan. Fa hadzal yakin ayyuhal ahibbah yaj'alul amal as-salih sahlan. Al yakin sayaj'alul amal as-salih sahlan li'anna al-'abda yarju at-thawab. Wa kadzalik al yakin yaj'alul masaib khafifatan li'annahu yarjul ajab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ahibbah min du'ai as'aluka minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Al mu'min ayyuhal ahibbah idza kana indahu yakin bi wa'dillah wa annal jannata haqq wa annan na'im fiha a'zam sara sabru alaihi sahla. Yakni nahnu
Syuf unzuru, isma'u, nahnu sanaqul ila anfusina, ya nafsi isbiri, ya nafsi isbiri, lamma mathalan nahnu na'mal amalan salihan mathalan, sanaqul fi nafsina isbiri ya nafsi isbiri, baqiya qalil fal yakin huwa alladhi yahmilul abda ila al ikhlas wa yuthabbituhu ala ta'at wa yukhaffifu anhu al masaib wa yaquduhu ila sa'adah al akhirah. Ya ayyuhal ahibbah, ayyuhat tullab, ikhwan wal akhwat, hakadha na'lam anna sabra wal yakin huma sabilun lil ikhlas. Faman sabara ala mujahadati nafsi wa kana indahu yakin fi nafsi, yakin bi wa'dillah, sahula alaihi ayyakuna mukhlisan. Fanas'alullaha azza wa jal ayyarzuqana wa iyyakum al-ikhlas fil qaul wal amal wa ayyaj'ala a'malana khalisatan liwajhihil karim wa ayyuthabbitana 'alal haqqi hatta nalqah. Ayyuhal ahibbah, nakhtim muhadaratana bi qiraa'ah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ustaz lihat ini ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang semangat mendengarkan, ada yang mungkin sudah tidur sampai tadi dipijit gitu kan sama Ustaz Muafa ya. Begitu baiknya beliau. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini semua manfaatnya larinya bukan kemana-mana. Wallah, ini semua program yang Ustadz Muafa bangun, program yang Ustadz Muafa buat, ini semua manfaatnya lari ke kita masing-masing. Maka harus sabar, harus sabar. Maka coba Ustadz jelaskan kembali dengan bahasa Indonesia ya apa yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah, judul kita yaitu apa? Ikhlas dalam belajar, kunci kesuksesan. Jadi ketika antum ingin sukses, nggak ada jalan lain teman-teman, nggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain ketika kita ingin sukses. Di sini siapa yang pengen sukses? Semua pengen sukses ya. Yang Banat Ustadz nggak lihat, tapi insya Allah semua pengen sukses. Banat pengen sukses? Pengen juga. Sedikit kayaknya yang pengen sukses. Banat pengen sukses? Tayyib, barakallahu fiik. Jadi sukses itu kuncinya adalah apa? Apa kunci sukses? Ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Yaitu kita beribadah kepada Allah hanya untuk Allah. Jadi kita tidak mencari yang namanya pujian, kita tidak mencari yang namanya terima kasih kepada manusia, kita tidak mencari hal lain dari dunia ini, enggak. Tapi kita beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, jika teman-teman bisa menerapkan ikhlas ini, maka insya Allah Allah akan berikan teman-teman kesuksesan. Nah, ikhlas teman-teman itu butuh dua hal. Yang pertama sabar dan yakin. Ikhlas butuh sabar. Ikhlas butuh yakin. This is the price for Azam, Zaki, and Rafi. Jadi teman-teman, ikhlas itu butuh dua hal. Ikhlas butuh dua hal, yaitu sabar dan yakin. Kenapa butuh sabar? Karena diri kita itu nggak suka ibadah. Diri kita ini nggak suka ibadah, maunya pujian, maunya harta dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita butuh sabar. Coba teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau misalnya Ustadz bilang gini, tolong teman-teman bawakan Ustadz batu
dari kelas ini ke kantor, tapi Ustadz nggak akan kasih apa-apa. Ustadz nggak terima kasih, nggak apa-apa. Pokoknya bawa aja. Kira-kira berat nggak? Berat. Tapi kalau Ustadz bilang, tolong bawain batu dari sini ke kantor, nanti Ustadz kasih uang satu orang 200.000. Kira-kira berat apa ringan? Itu bahkan kita bisa bilang, Ustadz kalau gitu saya 2 batu Ustadz, atau saya 3 batu. Kenapa? Karena ada balasan. Nah, orang yang yakin adanya balasan di akhirat nanti, maka akan membuat dia mudah untuk mengerjakan. Makanya ikhlas itu butuh sabar. Kemudian yang kedua tadi yakin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini kalau mau dijelaskan panjang. Tadi Ustadz kasih satu permisalan aja, satu permisalan mempermudah pemahaman kita. Seandainya Ustadz atau seandainya kita mendengar ya, kita dengar kisah. Ada kisah tentang orang yang kita sayangi. Kisah tentang orang yang kita sayangi. Orang yang kita sayangi ini, dia dipukul, diganggu, pokoknya banyak gangguan yang didapatkan oleh orang yang kita cintai ini. Tapi kita tahu nanti di akhir orang ini akan selamat, orang ini akan bahagia. Kita dengar kisah ada orang yang kita sukai, orang yang kita sayangi, hidupnya susah. Tapi kita tahu di akhir akan bahagia. Apa yang kita rasakan? Kita akan tenang. Kenapa? Bagaimanapun dia tersiksa, di akhir dia akan bahagia. Tapi beda cerita kalau kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Begitulah orang yang yakin dengan kehidupan akhir. Kalau orang itu yakin, dia punya keyakinan yang kuat bahwa ada hisab, maka itu akan mempermudah dia, membuat musibah jadi lebih ringan. Demikian teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa menerapkan ikhlas ini dalam kehidupan kita ya.